Ding dapat kadwa. Impanyatang ning banal a espiritu. Inyong mirasing aldoning Pentecoste, makatipon lading sablang talapasan taya. Makatipon lading sablang tala sa pantaya, king metong alugal, kabud-kabud, kabud-abud, mika alingongo, amenibat king banwa abalamo, biyong naning masikan ng angin, kahit man ing bale nung lapakaluklok kay bat nanita. Ikit na lang mikakalat ding balamo da kaladilang api at mika atin niya kareti, king tulid na ing balang kataw. Mikat man lang ang king banal na espiritu, may gumpisa lang migsalita karing miyaya diwang amano, agpangking binye na karela ning espiritu. Ating hudyo kanita karing Jerusalem, talasamba laking Diyos at many batan la karing mayaliwang bansa na ningyato. Inyang demdam da itang alingongo mitipon-tipon la, ding at dakalataw, mengas danlangan, uling dimdam dalang magsalita, ding apostol king amano ng siswan, ning balang metong karela. Ngarang sinabi king pangas danda at pangapamulala, langan wari tao galle deting taong magsalitang makanyan. Bakit ngeni daramdaman talang magsalita ka ring sari-sarili tamong ama nung siswan? Ating kekatamong menibatan Parsya, Medya at Elam, tin mo namang menibatan Mesopotamia, Judea at Kapadosya. Ating menibatan ka rin Ponto at Asya, Phrygia at Pamplia, Ehipto at karing lugar na ning Libya, malapit si Rin. Ding aliwa naman kay katao may nipatala Roma, Hudyo ang paganong may converti king Judaismo. Ding aliwa pa may nipatala Creta at Arabia. Mangan man daramdaman talang ang magsalita ka rin sari-sarili tamong amanong siswan. Sa salita daing makapagmula lang bagi adepat na ning Diyos. King pangas danda at balisa lub mikukot na nan lang alang patugot nga ranano kayang kabaldugan iti. One nga tinamang mapila na migsalitang kapanyiran nga ra. Malasing la ding taong den. Ing sermon ng Pedro. Kanita tinalakad i Pedro at ding labing metong apostol at nga nang migsalitang masikan ka ring tao. Kabalen o awudyo at ikayong sablang manok nangan keti Jerusalem. Pakaramdaman yung at paintulot yung sabyan ko kay kayo nung nano ing kabaldugan ng iti. Ela malasing ding taong deni, antimo inisipan nyo karela. Alas 9, napamo ni nga bak tutupang maranon. O nang itiing sinabi na ni Propeta Joel, itiing ka kung daptan karing tauling aldon, nga na ning Diyos. Dinan ko lading sablang tao king kakong espiritu, ding anak mo manulala, ding kekang bain tao ding anak mo manulala, ding kekang bain tao manakat lang vision, at ding makatwa mong lalaki maninap la. Wa pati na karing kakong talasuyo a lalaki at babae, itugtug keing kakong espiritu karing aldo deto. At ilaman manulala, palto kong tanda king banwa at miyayaliwang pagmulalan king yato, mikadaya at api at makapal asok. Kulimlim niya ingal do at lare ya ing bulan ng timon ing daya. Bayo ya datang ing maragul at maligaya ngal do ning gino. At kanita nino maning maus king lagyo ning gino maligtas siya. Pakaramdaman nyo iting sasabihan ko. Me malen ning Israel, Jesus ning Nazaret, yaing taong tinubod na ning Diyos at ing pangatuburan na king Diyos mi pakilalang masalaya kay kayo king kapamilya tandaring milagro ding makapagmulalang bagay at ding tanda adepat na ning Diyos king kapamilya na ikayo mismo balo yu iti uling keti mismo ilibutad yu ka rin may palyari ing Diyos king sarili ng kaburian at kabiasnan talaga ng makapauna king miyabiya i Jesus kay kayo at pete inyang pain tulot yung ipako deking krus ding maya pataw. O neng pepa sublian na yung muyaning Diyos. Iniligtas na king upaya na ning kamatayan. Uling malyari kapilan man ing bihagan na ning kamatayan. Uling sasabyan ng David ing tungkol kaya. Ngeni, kit kayong gino at yung king harap ko king sablang panahon. At yung king banda kong wanan ban eko maligalig. Uli na niti mesayayang inimpuso ko at indila ko magkantayang bitmong tula. Miyak danan yang namang matibe kapanayan ing katawan ko. Uling eme lakwan ing kaladwa ko at eme paboran king tukunangan daring mete. Ni emo pa intulod king iningke kang banal takman yang kasiran. Pe pakilala mo laka ko ding dalan ning biye at katman mo kuking tula uling ning atsuka king isipin ko. Kapatad na alingad ning ninuman king idabid ay kakatama makatwa metene at makakutkot at yuya pa libutad tamo ing
pansyon na. At tinaning metong iyang propeta balo na king ing Diyos pengako na at simpake kaya inggawan ning kaya lili na bilang ari ing metong karing lahi na. Ikit na makapauna ing daptan na ning Diyos. Inya ing sinabi na makatungkol king pangasubli ng meyaning Kristo, yakabod itang sasabihan ng mi paboren king tuknangan daring mete. Eya mabulok king kutkutan ing kayang katawan. Binangon niya at pepas sublian niya ning Diyos iti mismong ni Jesus. At ikami ngan testigo kami kaniti. Mita siya king banwa ng wanan ning Diyos at tinggap ni kaya ing banal a espiritu. Antimo ing pengako na ning igpa na at ing akakityo at daramdaman nga niya itang kalam at tigtog ng labis-labis kay kami. Uling aliwa David ing minukyat karin banwa o nang niya itang sinabi. Ing Gino sinabi na kayong kakong Gino. Luklok keni keng banda kong wanan. Hangga ekula apasuko kay kading kay kang kalaban. Uli na niti kailangan dang abalo ding sablang memalan ning Israel king masalang tutuking iting Jesus. Ing pinakuyo king krus ya ing gewa ning Gino ng Ginoo at Kristo ning Dios. Inyang dimdam da ring tao iti meligaligla pilubluban at ngara kang Pedro at karing aliwang apostol na yung sukat ming daptan kapatad. Pekibat ng Pedro karela sumisi kayo at pahinggulot karing kaya kayong kasalanan ing metong at metong kaya kayo at pabinyag kayo ing lagyo ng Heso Kristo balang may patawaran din kaya kayong kasalanan at tanggapan niya yung banal na espiritu ing regalo ning Dios. Uling yung penga ko na ning Dios para kay kayo ay at para karing kaya kayong anak at para karing sablang at tsuking marayo ding sablang awusan ng lumapit kaya ning Ginoo tamong Dios. Migsalita ya pang malambat karelay Pedro king kapamilatan daring mayayaliwang pagmamatulid pamagpatulid at nga nang may nagkat karela iligtas yun kaya kayong sarili king parusang daratang kanitang marawak alahi. Meniwala la din kerakalan karela king aral na at tinggap dahing sinabi na at paibinyag la. Kanita mo ring aldong ita hanggang lang 3,000 katao ding umirandag king kabilangan da. Ginamit daing karelang oras king pamag-aral king tuturo da ring apostol. Miabi-abi lan timong metong nga pamilya, misansan metong laking panalangin at misa sulo-sulo laking pamimirason ganapi. Impami biya-biya daring talasal pantaya. Uli daring dakala makapagmulalang bagi adarap dan daring apostol. Mikatmuan lading sa blaking takot. Minatili lang misasan metong ding sablang talasap pantaya at para karelangan ing sabladang piban dyan. Pemisalida ing kayatinan at at pibanjan at piparti-parti dahing ayab lida raking karing sabla ag pangking pamangailangan na ning balang metong aldoldo lang mititipon miyabe-yabe ken templo at misusulo-sulo laking pamamirasong tinape karing karelang pibale-bale misusulo-sulo lang mitmong saya at katapatan pupuri laking Diyos at ikwara ing mayap dang pilubluban ding sablang tao at aldoldo daragdag na lakarela ning Ginoo ding mga ligtas.